फ्लॉप डायरेक्टर रे अरे पुआ मन दुख करू काई ये भिडियोटी केवल समाज रे किछि लोक मानकु देखेबा पाई जीवन रे केबे का गोड़ अपेक्षा का हाथ भिड़वा शिख कहीं ना किए ऊपर को चढ़ीबारे साहाय्य कर भगवान तुमर मंगल करिवे। नाला बादल मानसी ए जनक गोटे एल्बम डायरेक्टर आज पर्यंत जेतक एल्बम कर सबू देखी फ्लॉप किंतु ये आज पर्यंत ये एल्बम बनैवा छाड़ी नाहंती किंतु एल्बम बने ये पूरा बर्बाद हो गलानी। अरे प्रताप दा गोटे सिगारेट देलु। सिगारेट कौन सिगारेट खोल भी तेते देवी कौन पे मत सिगारेट दबुनु तू 1500 टका बाकी नहीं तू देइनु पुणी कौन तेते बाकी देवी। अरे तो पैसा मु देई देबी अबे एबे मो परिस्थिति ठीक चलीनी मो शूटिंग सेट रो पैसा आसिले तो 1500 टका को मु सब किछि जहां भी बाकी अछि सब देई देबी। मु को गां छाड़ी पळौची यही कथा का मु 6 मास होला सुनलेनी तू एतर पैसा आनला आसीबू नले आसीबुनी तेते किछि दिया हबनी। अरे प्रताप ये किए कि रे ये गोटे एल्बम डायरेक्टर ये जेतक एल्बम करछि सबु जाके फ्लॉप ताले ये तो फ्लॉप डायरेक्टर फ्लॉप डायरेक्टर सीना भूली गलु कट 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 मते नुह तू मते सीना भूली गलु। हौ रेडी रेडी तो रेडी लाइट कैमरा एक्शन। मते सीना भूली गलु। अरे भाई केते थर कहबी मते पैसा नुह पत्र तमे दबार नहीं खाली खाली वीडियो करो मु वीडियो करि परिबनी। फ्लॉप डायरेक्टर रे ना मु आउ वीडियो बनैबिनी ये लोक लज्जा किए सहब ना मु बनैबिनी। ए फ्लॉप डायरेक्टर रे ताले ये तो फ्लॉप डायरेक्टर कालिया समस्त के सब किछि दउ आ मो बेला कहले काई एमती कपड़ करू कह कालिया कह। अरे पुआ मन दुख करू काई नाई बाबा सेमती किछि नाई लोक एमती कहबे लोक कथा शुणी यदि पछकु चाहिबू केबे आगु जाई परिबनी। एबे निजर भविष्य कथा चिंता करी जोटा को उचित मन करती से भली भाव कार्य कर निश्चित भाव सफल हो पारि। अन्य कहा कथा शुणी केबे पछकु चाहना पछकु चाहिए जोटी अच्छी से केबे तोर उन्नति हम ना तेणुक सब कथा छाड़ी दे निजे आगे। अरे मु तो बाबा को कि कोठी भी किछि कहनी मते लोक चिड़ौचंती बोली बाबा केम जाई नहीं बाबा को पचारे पड़ो। विजय बाबा को देखिछु बाबा बाबा तो 5-6 दिन हम पूरी पड़े ताहले किए मते सेतबे देखाई
ଏବେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁଟାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। रे लुलु ହଁ କ'ଣ କହୁନୁ? ଆଜିରେ ନେ ATM କାର୍ଡ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଧିରେ ଅଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଗାଡ଼ିଟା ବିକିଦେଲି ରେ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତୋ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ, ତୁ ବିକିଦେଲୁ କେମିତି? ଆରେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଉ ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ଯା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଯୋଡ଼ି ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନକୁ ଆଉ କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବି ତାଙ୍କୁ? ଆରେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହବ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଇକି ଆ। ହଁ ହଉ। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ମଖମଲି ହସ ତୋର ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଥରେ, ଜିତୁଥିବା ବାଜିକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ହାରେ। ତୋ ଠାରୁ ନିଜର ମୋ କିଏ ଅଛି, ଭଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଫଗୁଣ ଛୁଇଁବାକୁ ତତେ ପକେଇଛି ରାଣ। ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି କହିଯା, ଏଥର ଫଗୁଣେ ବଜେଇବି ବାଜା, ଘରୁଟେ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଇଯା। ଦେଖିବ ଦେଖିବ ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲଣି ନା ନାଇଁ? ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ତତେ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେବେ ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ, ଚାହିଁଲେ କହିପାରେ ନା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ। এতে গাই ততে চাহে মুখে জানি, জীবনে দেবী তো হস মুছাউনি। মনକୁ তো ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଯା, ଏଥର ଫଗୁଣେ ବଜେଇବି ବାଜା, ଘରୁଟେ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଇଯା। ଏଥର ଫଗୁଣେ
सिंदूर चाहे तो हाथरू ଓ ହାତରୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମଥା ରେ ମୁଁ ତୋର ଚୋରି କରିନେବି ପ୍ରେମ ସବୁ ତୋ ହୃଦୟରୁ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।